Pare ko for today's video, karong adlaw ni ami karon diri sa relocation site diri sa May Rosario, Tandag City. Kauban ako ang akong bossing ni na si Alexander Laison. O karon amo na ning gipainsulan karon og kaning apo subomba kay para temporary magamit sa mga katawhan na mobalhin diri nagikan didto sa barangay Bungtod na naigo sila didto sa daik. Og daghan kaayong salamat.